Blue Talks is a video talk show which discusses relevant issues regarding the capital market industry in Indonesia. In each episode, professionals in their respective field will shed enlightenment, share insights, and they'll enrich your knowledge. Oke, buat episode Blue Talks kali ini, episode 2, kita akan membahas tentang the second session, Carving a Career in the Financial World. Dan di sini kita didatangkan in the session, we'll dive deeper and unravel the hidden potential of having a career in one of the most lucrative industries today. And in this session, our speaker, Bapak Rizal Bambang Prasetyo, will shed light on carving a career in the financial industry. Bapak Rizal di sini merupakan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 1989. Beliau merupakan seorang yang menjabat sebagai Presiden Komisioner di Trimega Sekuritas. Baik. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ilsan. Oke, pertama-tama dulu, Pak. Mungkin dari yang apa yang saya sebut tadi, Bapak mungkin bisa perjelas lebih lanjut, bisa kasih brief overview kita nggak, Pak, soal career path Bapak mungkin? Oke, jadi saya masuk FEUI, dulu belum FEBUI ya. FEUI namanya tahun 84. Kemudian di tingkat 2 memilih jurusan akuntansi. Saya lulus tahun 89. Sebelum lulus saya menjadi asisten dosen, mengajar mata kuliah matematik dan statistik. Tapi waktu itu namanya matematika bisnis ya. Ada mata kuliah namanya matematika bisnis. Setelah lulus, saya bekerja di perusahaan sekuritas. Sekarang sudah tidak ada karena sudah dibeli oleh JP Morgan. Namanya Jardine Fleming. Saya join Jardine Fleming sekitar bulan September Oktober 1989. Posisi pertama saya sebagai research analyst. Saya ingat sekali waktu itu equity research analyst itu yang orang Indonesianya cuma 3. Yang lainnya orang bule. Wah. Jadi mungkin saya adalah batch pertama dari equity analyst yang mengcover pasar Indonesia. Jardine Fleming dibeli oleh Chase Manhattan Bank tahun 1999. Setelah dibeli oleh Chase Manhattan Bank, saya diminta pindah ke Singapura. Saya diberikan tugas mengcover Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Ya. Waktu itu sebenarnya kondisi keuangan, kalau Ilsan belajar sejarah ekonomi kan kita ada namanya financial crisis tahun 98, yang tidak saja melanda Indonesia, tapi melanda banyak negara di Asia Tenggara. Jadi mau tidak mau perusahaan mengurangi tenaga kerja, dan oleh Chase Manhattan Bank, saya harus memegang banyak pekerjaan. Tapi buat saya waktu itu adalah tantangan, karena saya harus belajar dengan cepat perekonomian dan pasar modal di Malaysia, Thailand, Filipina, karena sebelumnya saya tidak punya pengalaman mengenai pasar modal dan perekonomian negara-negara tersebut. Tahun 2001, Chase Manhattan Bank membeli JP Morgan. Ya. Baik. Nah, pada saat Chase Manhattan membeli JP Morgan, saya waktu itu memberanikan diri berbicara kepada manajemen di Hong Kong. Saya katakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia itu sudah melewati titik terendah, dan saya minta dipulangkan dari Singapura untuk fokus dan membangun bisnis di Indonesia. Waktu itu masih sebagai equity analyst, cuman jabatan saya sudah manajerial ya. Saya sebagai head of equity waktu itu.
Saya pulang ke Indonesia, saya membangun bisnis bersama partner saya, dan basically tahun 2005 saya diangkat menjadi head of equity. Head of equity itu membawahi research dan sales, ya. Tahun 2008 saya dipromosikan menjadi managing director. Jadi kalau bekerja di investment banking itu MD itu ekuivalen kalau bekerja di kantor akuntan itu namanya partner, ya. Saya menjadi managing director itu tahun 2000. Sebenarnya saya menjadi managing director tahun 2007. Tahun 2008 saya diminta menjadi country manager JP Morgan. Jadi country manager JP Morgan itu mengawasi bisnis equity, investment banking, corporate banking, kemudian fixed income trading. Ya, jadi saya waktu itu ingat saya dan tim itu pegang posisi bond obligasi itu sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Itu posisi yang harus saya monitor setiap hari. Kemudian tahun 2013 barangkali 2013 ya. 2013 saya memenuhi hati nurani saya untuk bekerja buat pemerintah, ya. Waktu itu specifically yang meminta saya bergabung dengan lembaga penjamin simpanan itu adalah Pak Agus Marto dan Pak Mirsa Aditya Swara. Kebetulan Pak Mirsa Aditya Swara ini teman dari SMA, sama-sama kuliah di FEUI, sama-sama bekerja di industri pasar modal. Dia adalah pesaing tangguh saya di pasar modal. Dia basically minta bantuan saya karena waktu itu lembaga penjamin simpanan harus menjual satu aset yang cukup terkenal namanya Bank Century. Saya bergabung 2013, 2014 Bank Century terjual. Saya melapor bahwa pekerjaan saya sudah selesai dan saya tidak ingin diperpanjang di lembaga penjamin simpanan, ya. Kemudian saya bergabung dengan Trimegah. Saya tertarik bergabung dengan Trimegah karena dimiliki oleh salah satu private equity terbesar di Indonesia yang sewaktu saya di JP Morgan itu cukup saya kagumi. Jadi itu cerita saya. Jadi sekarang sudah 5 tahun lebih di Trimegah. Sekarang kesibukan selain di Trimegah, saya mengajar di Bank Indonesia Institute, dan sekitar 4 bulan yang lalu saya diminta oleh Kementerian BUMN untuk membantu Pertamina. Itu kira-kira cerita pendek saya. Wah, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu keren banget ceritanya. Berarti kurang lebih udah 20 tahun lebih ya dari awal Bapak FE? Ya kalau dihitung udah tahun 89 sampai tahun 2020. Ya. Bisa dibilang 30, ya 30 bahkan ya. Ya, 31 tahun saya ya berkecimpung di pasar modal Indonesia. Terus terang saja sudah banyak perubahan yang terjadi lah kira-kira. Baik Pak. Ya. Nah, seperti yang Pak Rizal sebut sebelumnya juga, Pak Rizal kan terdominasi pada bidang keuangan dari JP Morgan sampai lembaga penjamin simpanan dan sekarang di Trimegah kan Pak? Ya. Bapak selama 31 tahun yang Bapak sebut sebelumnya, yang membuat Bapak tertarik di bidang keuangan tuh apa ya sebenarnya? Honestly ya, I think for about first 18 years of my life, I didn't feel I work, and I just done my hobby. Oke, saya tuh suka apa ya? Suka melihat sesuatu, kemudian menganalisa, mencari tahu, and that's actually perfectly characteristic
required by an analyst, equity analyst. Okay. Jadi buat saya itu 18 tahun pertama dari 30 tahun itu bukan bekerja. It's really really fun, ya, really fun. Walaupun banyak orang bilang saya agak gila, ya, karena for the first 18 years itu saya hanya tidur 4 jam satu hari. Basically, I wake up at about like 4:30 in the morning. All right, I do my morning praying, and by 5:30 or 6 o'clock saya udah ada conference call, okay, dengan Hong Kong segala macam. Pergi ke kantor jam 7 pagi, and I didn't return back to home sampai jam 12, jam 1 malam. Ini rutin nih Pak? Rutin for 18 years. Okay. I did that kind of a job. The only thing I didn't work 18 hours itu adalah kalau saya harus pergi menemui klien di seberang dunia. Okay. So I felt I grew up in airplane. In those days, kalau saya pergi ke New York itu saya pamitan ke istri seperti saya pergi ke Bandung atau ke Surabaya. Most of the time saya nggak tahu kalau saya harus pergi ke New York malam harinya. Saya bisa dikasih tahu harus pergi ke New York itu jam 11 pagi. And the instructions are very simple. You need to catch the night plane. Jadi pesawat ke New York itu berangkat jam 9-10 malam dari Singapura. I arrive in New York jam 10 pagi the next day. Did 2-3 meetings, lunch, and then 2 meetings. And then in the same day, take a 10 o'clock night flight back from New York to Jakarta. Wow. Itu hal yang rutin that you have to do as an equity analyst. But eventually karena umur ya lama-lama jet lag kills you ya. Benar juga sih Pak. Nggak bisa lagi hidup dengan cara seperti itu. Tapi selama itu Pak, kan itu kan bisa menghambat banget. Did it grow on you that you hated airplanes, for example? I don't know. It's just that because you do it so often, yeah. Okay. I mean that it's just a routine. It's like that every day you wake up, you go to the bathroom, you take a shower. So I consider go to the airport, get a boarding pass, rush to the plane, and then and I tell you, I actually don't know I'm on the plane because most of the time I have to work. All right. Dan awal tahun 90-an tuh nggak ada internet connection. Ya. Oh iya ya. Internet connection itu sangat parah. Ya, jadi for about like 12-18 hours, you were cut off from the world because you were on the air, okay? And I didn't know that, or I didn't notice that I'm on the plane karena saya ya terpaku sama komputer saya harus mengerjakan pekerjaan yang harus saya lakukan sebelum saya mendarat. Okay. Later on malah setelah ada internet connection di pesawat, I felt that I was on the plane. Justru saya merasa karena ada internet connection, malah saya merasa saya ada di pesawat gitu. Kalau nggak ada internet connection, saya nggak merasa nggak ada di pesawat. So it's a little bit funny actually. Mungkin ya Pak, it never dawned on you at that point. Cuman Pak, kalau gitu saya mau nanya, kalau gitu berarti kan Pak Rizal sebut kalau 18 tahun pertama itu rasanya emang cuman cari passion Pak Rizal doang kan pas awal-awal jatuhnya kayak gitu. Jadi sebenarnya dari awal tuh at what stage did you realize that you wanted to go into the finance sector? Okay, I always wanted to go to the I initially would like to go to the management consulting. Okay. Right, I would like to go to the management consulting. And when I did interview with the Jardine Fleming, they told me that the job as an equity analyst
it's actually to review the company long-term strategy, because that is a very important to as a base to make a recommendation, particularly if you are interested to invest in the long term. You need to know what's the company direction in the long term. Okay. And once the company tell you, okay, this is the long-term strategy, and you start to think whether the company has the right resources to achieve the strategy. And on the other side, you also got to think whether the environment that cannot be controlled by a company would provide a tailwind or a headwind to achieve that long-term aspiration. So sebenarnya itu, saya mau jadi management consultant specializing on our strategy, but then I found being an equity analyst itu juga menganalisa strategi perusahaan dalam jangka panjang. Oke. Baik Pak. Selanjutnya, sekarang berarti Pak Rizal juga sebelumnya bilang bagian dari Trimegah dan lembaga penjamin simpanan. Dan seperti kali ini saya mau tanya Pak soal dari swasta yang Trimegah dan LPS yang lembaga pemerintahan, mungkin ada perbedaan di sisi environment workplace-nya nggak Pak? Mungkin ada suasananya beda. It's a totally different. Boleh di-elaborate nggak Pak? Kayak gimana I grew up 23 years in MNC. Right. First, Jardine Fleming. It's a British company. So the parent company of Jardine Fleming is Robert Fleming, founded di tahun 1870-an. Okay, and Robert Fleming was one of few investment banks yang membiayai pembangunan jalur kereta api di Amerika Serikat. Okay. So it's what they call the old British merchant bank. Okay, but they have operation in Robert Fleming dan Jardine Fleming itu have an operation di 30 negara. Okay, so it's a MNC. Okay, and then I have to work with the Chase Manhattan and then Jardine Fleming. That is again different style of a management. Okay, it's American bank. Okay, so you work with the British bank and then you work with the American bank. Okay, and that is a totally different. Okay, when I left JP Morgan, okay, it is a 225,000 people organization operating in 75 countries. Okay, so it's just huge. The scale is unimaginable. Okay, the amount of the money that being transacted, it's just when I look back, saya juga nggak percaya sih. My God, at one time I was in charge with the $6 billion money. That's, and I treated that $6 billion money like like my lunch money. Well, I don't feel like I'm having that money actually. I mean, I'm just felt that it's just a sum of number. I didn't feel it. It's just a sum of number. And then saya bekerja di pemerintah. And the first thing that shocked me itu adalah birokrasi. Birokrasi dalam pengambilan keputusan. Di pemerintah itu everything will have to be well documented. Okay, so things that can be done in keputusan yang bisa dilakukan dalam 15-20 menit di JP Morgan, it's gonna take 1 week di pemerintah kita. That's sort of like the idea karena birokrasinya. Okay. Yeah. Is there one that you prefer more than the other? Did you like a working environment? Ya, tapi saya juga mengerti kenapa bekerja di pemerintah itu harus well documented. Alright. Okay. Iya sih benar juga Pak. Karena exactly you are
you do not own lembaga penjamin simpanan. It's the people of Republic of Indonesia that own lembaga penjamin simpanan. So everything will have to be documented. What I'm trying to say is that you do not have margin of error. That's what I'm trying to say. Okay, so you got to operate in a zero margin of error environment. And that's why orang itu di pemerintah itu kelihatannya lambat, tapi it's simply because you cannot have an error. Okay, I see. JP Morgan is a private company, okay, and if your error is below certain threshold, okay, then it's okay. I mean that, you know, my trader can make 50 million US dollar profit a day, and the next day they lose 40 million US dollar. Perfectly fine. Perfectly fine. Okay? But you cannot do that in government. You cannot do that in a government. Okay? Of course, you prefer to work in the private sector. Ya, tapi you need to accept reality bahwa itulah yang terjadi kalau Anda bekerja di pemerintah, karena di pemerintah itu sama sekali tidak mentolerir adanya error. Okay. So you gotta be perfect, 100% perfect at the expense segala sesuatunya menjadi lebih lambat, ya. And later on juga saya understand ini bukan cuma ada di lembaga penjamin simpanan. A similar thing happened di US Federal Deposit Insurance Corporation, ya sama aja. So if you work with any government entities in the world, similar approach, similar concept, itu akan ada. And then I work at the local private company. Okay, it's a small company. Trimegah itu cuman 200 orang karyawannya, nggak besar. Modalnya itu cuman sepersekiannya JP Morgan. Okay. Spiritnya udah beda. Spiritnya itu jadi entrepreneurship. So you do not feel that you work for a big corporation, but you are an entrepreneur, run a company. Karena kalau di JP Morgan, yes, I have a very fancy title, country manager of the JP Morgan, but you are just one of nut and bolt of the big machine. Ya, karena there are 225,000 people around the world. So country manager of Indonesia itu bukan sesuatu yang hebat. Itu. Oke, Pak. Cuman yang tadi Pak, margin of error 0, mungkin buat saya itu something yang scary ya. Satu pressure-nya itu intens banget. Apakah buat Bapak itu nggak sebegitunya dirasakan, atau bahkan pressure itu bikin Pak Rizal kerjanya semakin semangat, atau gimana Bapak? Gimana opininya? Pertama kaget, tapi gini. Yang mau saya katakan itu adalah you need to adapt very quickly with your environment. Okay, look, you are not drafted. Waktu itu saya ya, kan bukan saya dipaksa pindah ke lembaga penjamin simpanan. Saya secara sukarela mengajukan diri bekerja di lembaga penjamin simpanan. Okay, so then I have to adapt. Because saya pindah ke sana itu secara sukarela, bukan dipaksa. Okay. Initially I did not understand it, tetapi okay. Oh, the reason why they have to do multiple check looks very boring, cumbersome, slow, but apparently those kind of procedures are required to make sure there is no error at all. Oke. Jadi kalau menurut saya, it's just consider it as a nature of a business, gitu aja. Apakah saya suka? Well,
again saya pindah ke sana sukarela. Jadi jawabannya ya saya suka karena saya pindah ke sana sukarela kok. Kecuali kalau saya Paksa ya, beda lagi ya ceritanya. Itu beda cerita. Itu aja. Oke. Cuman kalau gitu Pak, kalau di sebagai karir Bapak itu kan decision making pasti penting banget kan Pak. Dengan portfolio yang isi dengan working experience di financial sector ini Pak, Bapak bisa cerita tentang challenges dan opportunities that finance professionals face nggak? Mungkin something that you encountered along the way in your career? Mungkin resesinya mungkin? Gini deh, I would recommend that if you do not, number one ya, if you do not like to interact with the people, ya, Okay. not work in the financial sector. Now, Oh. there are specific jobs the financial sector whereby it does not require interaction with the people. Yeah, I can give you, for example, if you work in a trading desk, okay, you do not meet the people. Okay, Alright. you spend 12, 18 hours a day, okay, watching the number on your Bloomberg screen, and di beberapa tempat itu yang pernah saya kunjungi, ya tradernya bicara dengan script, literally, basically bicara dengan monitor, ya. But other than that, if you do not like to interact with the people, jangan kerja di industri keuangan. Karena industri keuangan itu adalah, menurut saya, industri yang if you want to be success, you have to build a network. Kenapa? Because you need to get a business. Okay? You have a product, a good product, but if you don't have a network, you cannot sell that product. Itu aja sih. Sekali, Pak. Apalagi sekarang di zaman full of competition, kalau kita nggak punya network, forget about it. So network itu dibutuhkan untuk menjual produk. Kedua, because if you are in a financial sector, ya, di mana harga yang bergerak di pasar keuangan itu berdasarkan informasi. If you don't have a strong network, you may get a misleading information. Benar tuh. Jadi yang ada tuh rumors yang Anda dengar gitu loh. Bukan informasi yang sesungguhnya. And that could mean a big loss or a big profit. Okay, if you don't get a correct information and you act on rumors, misleading information, then you'll be killed. Itu aja sih. Jadi kalau ditanya challenge, opportunity, let's start. If you do not like to interact with the people, do not work in the financial sector. Oke. Berarti in conclusion Pak, kalau saya bisa summarize yang Bapak bilang, mungkin networking itu salah satu, bisa dibilang one of the strongest assets buat kedepannya in the financial sector ya Pak? Yes, it is. And in fact, to be successful in a financial sector, you should be able to build a network. Okay. You should be able to build a network. If you are not able to build a network, you will not be successful. Mungkin itu juga tadi sangat insightful juga ya Pak, di mana saya juga personally baru tahu kalau skill buat ngomong sama orang itu penting banget di dunia finance. Saya kira mungkin stigma tentang finance itu kita ngurusin angka dan ngotak-ngotak angka doang, dan kita stagnan di posisi itu. Cuman di jobnya sendiri, field-nya jauh lebih luas dibanding itu ya Pak sebenarnya. Well, I'll tell you, if you are an equity analyst, okay, of course you need to be able to read, analyze the financial statement. Alright? Okay. Tapi dulu mentor saya bilang, ya. Siapa tuh Pak, kalau boleh tahu? It's a British guy called Jolyon Pats. Okay. Okay. Dia bilang sama saya, okay, Rizal, never trust anything, including any report and news in the TV, news in the media. Do not trust anything unless
you can prove that information is correct. Oke. Ya, jadi itu yang selalu ada di kepala saya. Oke, this is the financial statement. Saya sendiri akuntan ya, bukan saya berarti merendahkan profesi akuntan, tapi saya selalu mendekati, oke, ini ada angka di financial statement. Until I can prove correctly, oke, jadi saya nggak take that number. Oke, Nah, berarti masalahnya banyak orang nggak melakukan hal itu, jadi melakukan analisa terhadap sesuatu yang mungkin benar, yang mungkin salah. Itu. Nah, untuk buktikan sesuatu mungkin benar, mungkin salah kan, misalnya saya mengcover industri auto, saya kan bukan orang yang sehari-hari mengerti industri auto, so I need someone that I can trust yang tahu industri auto. Oke. Ya. Jadi waktu saya jadi equity analyst itu, saya ya mau nggak mau harus kenalan sama dealer motor dan mobil. Iya, benar juga, Pak. Karena kan saya nggak tahu industri ini gimana, ya kan? Jadi saya harus kenalan sama orang yang punya toko jual mobil, jual motor. Saya cover industri semen. Saya harus belajar sama insinyur pabrik yang bikin semen. Ya, saya belajar sama distributor semen. Ya, jadi that's why the network is a very important. Of course, when your career move up, ya, becoming higher and higher, ya saya harus bikin network, termasuk bikin network. Bisa bicara dengan Gubernur Bank Indonesia, bisa bicara dengan Menteri Keuangan, stuff like that lah. Itu becoming higher and higher. Oke, berarti juga denote the importance of validity as well ya Pak, kalau gitu. Sorry, kenapa? The importance of validity of information received as well. Ya. Tapi kalau Anda nggak latih itu dari usia muda, ya. Nggak latih itu dari usia muda ya nggak akan pernah bisa. And I saw a lot of people. Actually, the person is quite smart, but did not move on simply because nggak mau ketemu orang, nggak mau bicara sama orang. Investing in the network is a very, very important. Alright. Kebanyakan orang itu nggak mau melakukan hal itu. Oke. Baik Pak, mungkin selanjutnya saya mau tanya seperti, apalagi di situasi seperti ini Pak, bahwa pandemi ini COVID-19 sangat berdampak pada seluruh aspek di mana-mana ya Pak. Pasti ini topik yang mungkin diomongin terus ya Pak. Tapi more specifically, mungkin di bagian financial sector-nya pengaruh dari pandemi ini apa ya Pak? Oh ya banyak. That is very, very, very simple aja. Kalau finance sector itu kan yang terbesar bank, ya. Bank itu kan cost of goods sold-nya itu kan harus bayar deposito kan. Kalau orang naruh duit di bank kan, banknya harus kasih deposito. Itu namanya cost of goods sold, ya kan. Nah terus bank itu dapat untungnya dari mana? Uang depositonya kan dipinjemin ke orang lain kan. Nah terus dia ya Ilsan pasti ngerti lah, dia ada spread-nya lah antara lending rate sama deposit rate. Ya kalau COVID gini, itu orang yang dipinjemin duit nggak bisa bayar. Jadi banknya harus bayar deposit rate terus-menerus, tapi nggak ada pemasukan. Ya kacau lah. Ya, itu yang bikin pusing orang kerja di dunia keuangan tuh itu hari ini. Dia harus bayar deposit rate, ya, tapi dapetin penerimaan bunganya hari ini susah karena banyak loan yang diberikan itu, ya, namanya debiturnya nggak bisa bayar. Ya, and kalau ekonomi slowing down, ya. Maka transaksi di pasar modal itu juga slowing down. Nah ini kalau seperti ini, perusahaan seperti Trimegah, ya kena, karena volume transaksinya kan turun. Kekat ya Pak kalau kayak gitu? Iya, gitu. Jadi ya pandemi itu kena di sektor keuangan pastinya. Nggak mungkin
nggak mungkin ekonomi slowing down terus sektor keuangan nggak terkena, itu nggak mungkin. Cuman bedanya biasanya krisis-krisis yang kita kenal itu bermula dari sektor keuangan lalu merembet ke sektor real. Ya. Jadi tahun 98 di Indonesia, tahun 2008 di Amerika, ya itu selalu yang jadi masalah itu adalah sektor keuangannya. Kali ini kebalik, sektor realnya yang bermasalah merembet ke sektor keuangan. Makanya ini agak unik lah buat Indonesia. Karena biasanya krisis di Indonesia itu dimulai dari sektor keuangan, ini enggak. Ini dari sektor real merembet ke sektor keuangan. Baik, Pak. Mungkin iya sih, pasti COVID-19 punya dampak yang besar di sektor keuangan itu sih. Bisa dibilang kalau gitu emang cukup gede juga ya Pak kalau kayak gitu. Mungkin selanjutnya Pak, saya mau lebih incline buat nanya soal personal experience. Gimana, mungkin Pak Rizal describe pursuing career in the finance sector itu kayak gimana? Kayak being such a lucrative and interesting sector nih. Pastinya banyak yang ingin juga untuk kejar karir di bidang ini kan Pak. Dan Pak Rizal sebagai salah satu orang yang pernah melewatinya, how would you describe it? Oke, saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk berkarir di dunia keuangan. Ya, tapi sebenarnya ginilah, when you would like to do something, ya apakah itu di sektor keuangan, di sektor manufacturing, di sektor kesehatan, whatever you would like to do, ya pastikan you like to do the job. Itu dulu deh. Karena kalau Anda nggak ada kesenangan, nggak ada hobi, itu menjadi terbebani, ya. Jadi nggak suka aja gitu loh. Saya ini bukan orang yang senang dulu ya. Saya bukan orang yang senang berolahraga. Jujur aja loh, saya bukan orang yang senang berolahraga. Jadi waktu saya mengejar karir di dunia keuangan, ada orang bilang, Jal, olahraga dong. Itu buat saya, what? Ya, tapi karena saya menemukan sesuatu, saya now I can say, ya memang kenyataannya sih, I completed my Tokyo, London, Berlin, Boston, New York, Chicago marathon. Wow. So I have done that 6 major marathon. Major marathon itu you run 42.2 kilometer ya. Wah, oke. Kilometer. Ini in the span of how many years ya, Pak? Kalau boleh tahu. I did it in a 4 years. Semuanya tuh yang the whole thing. I did the whole thing. Okay. So again, banyak orang kaget, Rizal yang dulu nggak suka olahraga, how on earth dia bisa menyelesaikan 6 major marathon? How on earth Rizal bisa menyelesaikan Olympic distance triathlon, stuff like that? Ya memang semua itu harus suka dulu. Jadi whatever you would like to do, itu yang paling penting deh. Harus suka dulu. Kalau nggak suka, jangan. Might as well not ya Pak, kalau kayak gitu. Iya. Jadi kalau memang nggak ada passion itu jangan melakukan sesuatu, karena nanti hasilnya nggak akan bagus. Itu sih kalau prinsip saya. Oke Pak. Jadi Bapak udah 31 tahun ini di sektor keuangan, itu udah nggak kebayang sih beberapa lama ya. Cuman selama waktu itu, was there ever a time you regretted your decision to go delve into this sector? Or maybe if you could go back, if you were a fresh graduate again, would you pursue the same career as you had now? Yes, definitely yes. With the exception, perhaps, it is one of the decisions that I regretted. I was offered a job in London back in 1992. Itu waktu lagi ngapain ya Pak, kalau boleh tahu? So, Indonesia was a booming market at that time.
Okay. All right, it's like a China in the year of 2000. Okay, or not 2000, 2010 lah. It's like a China in 2010. So Indonesia was a really hot and sexy market. Not many people Alright. in the world understand about Indonesia. So I was offered a job by JP Morgan actually in London in 1992. All right. Okay. And the job is actually not only look at Indonesia, but look at the Southeast Asia, but covering from London at that time. Okay. And I remember that I rejected it because at that time, all right, the salary that I would Receive? have got di London dibandingin sama yang saya terima di Jakarta itu cuma setengahnya. So for me, I thought kind of like, why I have to work in London? I'm going to cut my salary by 50%. Okay, I would not be able to have a car and driver. Okay, I would have to rent a small apartment. Okay, kemana-mana harus naik public transportation. All right, so I rejected that offer. But looking back at it now, what I'm trying to say is that if you are given bigger opportunity, okay, don't turn it back, even though you have to sacrifice yourself in the short term. Itu yang mau saya bilang. Tapi my career path would be different if I go to London. Okay, I may not end up just by being a country manager for JP Morgan Indonesia. Perhaps I could end up as chairman someone of else. JP Morgan for Asia Pacific. I do not know. Okay. But it's something that I regretted, and I said to myself that looking back, I should not turn down that offer, even though I had to do sacrifice. Bisa dibilang mungkin cuman apakah itu satu-satunya regret? Jadi itu regret mungkin to pass up a bigger opportunity ya Pak kalau kayak gitu. Yes. Tapi kalau industri keuangan, I never regret it. I mean that I started. I'm very thankful. I could work in a financial industry. Not because of the compensation ya yang saya terima atau apapun juga. I mean that a lot of people said that compensation the finance industry is the best. Okay, well that's debatable. But my biggest satisfaction working the financial industry itu is I could have enormous network. Itu aja sih. Okay. Yang saya puas itu. I have a friend. Okay, and today if I would like, I have a friend. I mean that. If I go to London, all right, I got a colleague. If I go to Boston, I have a colleague. If I go to San Francisco, I have a colleague. If I go to Hong Kong, I have to go to Tokyo. In every corner of the world, okay, I have a colleague or ex-colleague that I can contact. Okay, the relationship-nya ya Pak, berarti it's your greatest satisfaction in this finance sector. Okay. Di finance sector-nya sendiri Pak, juga selanjutnya kan emang tadi orang bilang compensation-nya gede, cuman mungkin that's your best part. Your best part bisa dibilang tuh more than the money itself. It's there's more to things, and that the most important is you can enjoy the job itself, and that there's something that you can get out of it more than just simply money, gitu kan Pak? Kalau kayak gitu. Yes. Yeah. Right. Another thing, if you work for the money, okay, I do not say money is not important, yeah, money is important, but if you just work for the money without having a passion, whatever your job, okay, you will not be successful. Okay. Mungkin ada term juga Pak, yang mungkin saya tahu, itu at that point, you can say that you don't work for money anymore, yeah, money works for you at that point. No. I still work for money. I mean that. Okay.
for the first like I don't know 10-15 years in my initial career, okay. Well, I work for money. I mean that, tapi bukan itulah, bukan itu. Karena kalau kita cuman mikirin compensation, ya, then you'll be disappointed. Okay. You know, and actually saya juga lihat bahwa anak buah saya protes ke saya, kenapa saya hanya dibayar sebegini? Ya, I mean that. I don't know whether you know how the compensation work, particularly in investment banking, ya. In my days itu fixed salary, so your gaji bulanan itu ya, itu account for dibandingkan total kompensasi itu nggak besar. So saya katakanlah setahun itu total gaji, katakanlah ini kasar aja ya, 300 juta rupiah gitu ya. Oke. Ya, katakanlah aja 300 juta rupiah. Okay. Ya, but the total compensation itu can be 1 miliar. Itu very common di investment banking. Jadi bonus kamu itu 3 tahun, 4 tahun. Itu tuh very common yang seperti itu. Tapi again, if you just work for the sake of chasing the bonus, ya, you will be disappointed. Itu aja sih yang saya bilang. And I believe that's true for every industry. If you are chasing just the money, okay, and not something else, itu menurut saya nggak ini. You have to work on your satisfaction. Alright. Okay. Jadi, and bisa to sum it up, even if you were a fresh graduate again as before, Pak, 100% without a doubt, you would still go into the finance sector over again, kan Pak? Yes. Karena Alright. apa? Karena saya melihat industri ini adalah industri yang bisa memberikan exposure very early untuk orang build the network. Oke, baik Pak. Kalau Anda kerja di pabrik, ya, what kind of network that you will get, okay? The other thing adalah Anda kerja di bagian marketing. But I should say, my marketing skill, ya, waktu saya baru lulus itu very bad. Very bad. Ya, itu kalau dulu di kuliah tuh orang yang suka cari dana itu loh, buat kegiatan tuh, apa namanya, tim dana ya. Masih ada nggak sih kalau itu bisa dibilang kayak finance team atau dana orang ya, bisa lah, dana juga bisa. Untuk kegiatan mahasiswa itu adalah orang yang menurut saya kerjanya cocok di bagian marketing. Oke. Itu is a fantastic guy kalau menurut saya, ya, karena tanpa harus kerja mereka sudah punya kemampuan untuk build the network. Oke. Mungkin Pak, mungkin terakhir kalau dari saya, kan kalau tadi tentang fresh graduate, mungkin apalagi buat seperti saya dan mungkin undergraduate students lainnya that aims to have like a career similar such as to yours, do you have any advice for those who are seeking a career in the financial sector as well? Mungkin ada pesan-pesan Pak? Oke. Ini saya balik ya pertanyaannya. Bagaimana saya merekrut orang untuk kerja di industri keuangan? Saya balik aja ya pertanyaannya. Jadi ini ya, saya sebagai orang yang akan merekrut. Nomor 1, saya akan mencari orang yang curious, ya, ingin tahu. Alright. Oke. Karena kalau orang nggak curious, dia di challenge, dia nggak mau take that challenge. Itu nomor 1. Oke. Nomor 2 itu harus punya strong determination. Ya. Ini kalau ekstrim banget ya, When I was in JP Morgan, I was in charge in hiring people for the regional job. Regional job meaning that the new people will spend about like 2 years in a hub
and our hub is in Tokyo, Hong Kong, Singapore, Sydney. All right, that's 4 hubs. And there are a lot of Harvard, Stanford, Chicago Business School, Yale, you call it what you call Ivy League, all right? And when I look into the CV, all of them are not special to me. Even though you are Harvard MBA, you are Carnegie Mellon MBA, okay? Well, you have a plus, but you are not special to me. Okay, I'm looking someone who, for example, member of the Olympic team. Ooh. I will hire those kind of a guy. Okay, karena apa? This guy would like to go an extra mile. Because it's very difficult to become member of the Olympic team. Okay, and if you don't have a strong determination, forget about it. Okay. Nah, kalau sekarang saya di interview orang gitu ya, melihat, apa hobi kamu? Ini hobi kan, kalau kita ngomong hobi. Kalau hobinya lari, ya saya tanya, kamu lari apa tujuannya? Lari itu apa tujuannya? Oke. Buat sehat. Oh, oke, buat sehat. So I'm just trying to understand. Lari buat sehat itu apa? Karena lari itu bisa bikin nggak sehat. Ya, lari itu bisa bikin nggak sehat kalau porsi latihannya salah dan cara larinya benar Pak. Ya, so I'm just trying to say, actually this person know nggak sih apa yang dia lakukan? When he say that saya lari buat sehat itu, does he mean it? Atau hanya apa ya? Kalau zaman saya itu katanya asal mangap, ya, ikut-ikutan kata orang latah. Gitu. Nah, itu yang seperti itu yang saya cari. So you have to be very focused, strong determination. Itu penting sekali untuk ini. Dan ya tadi saya bilang, senang ngomong sama orang lah. Kalau kutu buku, ya, even though your GPA is 4.2, ya, well, perhaps it attract my attention. Your GPA is a 4.2, and then I'm asking you, okay, kamu dulu di kuliah ngapain aja? Oh, saya spend my whole time di library, Pak. Okay, all right. Well, you must be very, very smart, but I'm sorry, it's not suitable for my organization. I see. Okay. Kira-kira gitulah. Ya. Mungkin kalau gitu something that sets people apart ya. Mungkin buat undergraduate students, they need to be strongly determined people and seek networks as well ya Pak, kalau kayak gitu. Yeah. Particularly if your aspiration joining international financial firm, ya. Yeah. You gotta think that your comparative itu MBA dari, and even I was told now sama anak buah yang dulu saya latih, people no longer pay attention to MBA from Harvard nowadays. Oh ya? Ya, I was told JP Morgan tuh hire sekarang itu lebih senang hire PhD daripada hire MBA. It's just, there are too many MBA, and then so what having an MBA? MBA is just an MBA. I mean that nggak ini. So apa namanya? Or alternately, okay. If you cannot go to and take a PhD, ya. International firm tuh suka if you survive in startup, ya, like joining Gojek, atau you try to build something and then fail, karena buat saya itu juga menarik tuh orang yang try to be pengusaha and then fail. I'm curious, I'm curious. Saya akan tanya ke dia. Kenapa kamu gagal? What do you do to cover your failure? Ini pertanyaan penting ini. Ya, what do you do to cover your failure? Karena orang yang pernah gagal dan bisa mengatasi kegagalannya and move on, itu juga chance untuk suksesnya besar. Oke, itu pasti orang yang kayak gitu, mereka go through lessons learned-nya udah
cukup banyak juga ya ini Pak. terutama Experience lumayan kalau saya banget. mau hire bond trader, anything ya, trader itu akan saya tanya, have you ever made a loss in your trading? How big? Okay. And what do you do to cover your loss? Kalau dia bilang saya jagoan Pak, saya nggak pernah loss, then I will not hire that person. Oke, itu insightful banget sih Pak. Gimana ya? Saya sendiri I learned a lot from your input today sih Pak. Sejujurnya menarik banget. There's many things I can take out of it today. Mungkin dari saya sendiri batas itu aja Pak, udah lebih dari scheduled waktunya. Mungkin dari Bapak ada closing remarks? Ada lagi? Again, I would like to say whatever you want to do, okay, make sure you like what you do. Enjoy what you do. Okay? Iya sih Pak. And please do not do anything for the sake of the money. Again, money is important, but if you try to do it solely for money, then you will not gain anything in your health, in your life. You have to set aside a goal beyond money. Okay. Yeah. Okay. If you want to gain fame, it's okay. If you want to do something because you try to help your community, fine. If you try to do something because you want to improve this country, these people, this nation, fine. But please don't do anything just for the sake because I want to be rich. Okay, that's wrong. That's wrong. Okay. Iya sih Pak. Bapak sendiri udah kerja 30 lebih tahun di sini. Nggak kebayang kalau kerjanya cuma buat uang doang ya Pak. Pasti mungkin udah nggak betah ya. You know what? Kalau semua hanya kerja buat uang, ya, you most likely end up being a criminal. That's what you call a white collar crime. Itu adalah orang-orang yang doing something karena cita-citanya hanya ingin menjadi kaya raya. Okay. That kind of thing, you don't have a moral compass, ya. And di dunia keuangan tuh kalau mau curang gampang. And that's what yang terjadi kalau Anda milih saya mau kerja di dunia keuangan karena saya mau jadi kaya. But that's it. You most likely become a white collar criminal. Baik, oke. I'll take satu note juga Pak. Oke. Makasih banyak ya Pak. Itu dari saya, I learned so many things and input buat orang-orang, apalagi buat colleague saya yang mahasiswa undergraduate juga yang masih mungkin sekarang jatuhnya belum tahu mau kemana dan kayak gimana karirnya, bisa input Bapak tadi sangat membantu juga ya. Mungkin dari terakhir dari ICMSS, kalau mungkin Bapak berkenan, itu kalau saya sebut ICMSS, kita jawab balik dengan jempolan. Jadi ICMSS jempolan, gitu ya Pak? Oke, kita coba ya Pak, kalau gitu. Oke. ICMSS jempolan. Oke. Terima kasih banyak ya Pak, kalau kayak gitu. Alright, take care ya. Have a nice day ya Pak. Alright.